में बाजू में तकरीबन 2 साल से दर्द है, जो मैंने दिल के अस्पताल में कई चेकअप करवाए, लेकिन रिपोर्टों में कुछ नहीं आया। दूसरा मसला यह है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ जो नहायत ज़हीन और दिल लगाकर मेहनत करती हूँ, लेकिन जब इम्तिहान होते हैं मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ या फिर मेरे पेपर्स गुम हो जाते हैं या रिजल्ट ही नहीं आता है। क्या ये जिन्नाती मसला है? हाँ जी, ये 100% जिन्नाती मसला है। बल्कि 2 चीजें इससे साबित हो रही है, एक तो इसको नजर भी है, एक इसको मस भी है। तो इसका इलाज सुबह शाम के अज़कार है। बेरी के पत्तों से गुस्ल करें, अपने पूरे जिस्म को जैतून के तेल की मालिश करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह शिफा दे देगा। अगर अल्लाह ना करे फर्क ना पड़े तो फिर आकर दिखाएं कि वो क्या वजह है। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم أجرنا من
كلمات الله التامات من شر ما خلق أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أستغفر الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा बेशक तो सुनने वाला है जानने वाला है ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ऐ हमारे रब हमें अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताअत गुजार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करम करने वाला है।